yɛrɛ yan kan. Salut internet. Maliens aw ka général Chiko sa belebele sɔrɔ kun kan ka bɔ 20h wagati. Mais n'i y'a ye mabɔ maya ye hakili miiri do tasi do. Min bɛ dugu kɔnɔ a dogolen tɛ mɔgɔ si la. Or là n b'a f'i ɲɛna n ko ça sert à rien d'être honnête au Mali. Ça sert à rien de te justifier devant le Malien. Et ça ne sert à rien d'être gentil avec le Malien. Ça sert absolument rien. Parce que ni il y a un Mali kono, et de beke mɔgɔ langolo ye. Ni ɲana Mali kɔnɔ e de bɛ kɛ mɔgɔ jugu ye. Ni ɲana Mali kɔnɔ e de bɛ nɛni. Ni ɲana Mali kɔnɔ e de bɛ juguya. Ni ɲana Mali kɔnɔ u b'a ɲɛɲini k'e de détruire. Mais ni tiɲɛna Mali kɔnɔ, Mali filɛ Mali ye jamana ye, jamana min a t'a den ɲuman yɛrɛ fɛ nka ba den langolo de fɛ. N'i kɛra mɔgɔ langolo ye, fanɛnikɛla ni banɛnikɛla ye, e bɛ kɛ mɔgɔ ba de, bɛɛ bɛ siran i ɲɛ, bɛɛ b'i bonya. Bɛɛ b'i karama, bɛɛ b'i k'a teri ye, bɛɛ bɛ gɛrɛ i la. N'i kɛra banɛnikɛla ni fanɛnikɛla ni jomina ni dɔrɔgutala ye, ni e tɛ malo e mɔgɔ min bɛ se k'i sigi suguba camancɛ la ka bo kɛ, maliyɛn bɛ e de bonya. Nka ni mɔgɔ min ko ale tɛ nin si kɛ, ko ale danbe t'a permettre ka nin kɛ, i k'i sigi n'a ye ko i tɛ sijan sɔrɔ Mali la. N'i ye sijan sɔrɔ i t'ale tɔgɔtigiya sɔrɔ bilahi, u b'i kɔ da ndɛlɛ na. Mali yo jamana de. C'est-à-dire Mali ye jamana ye, jamana min kɔnɔ kɛwale jugu kɛbaga o tɛ wele famaw fɛ, nka min b'a dénoncer o de bɛ wele. Mali kɔnɔ. Mali ye jamana ye, mɔgɔ min bɛ mɔgɔ langolonya kɛ o tɛ wele ka taa ɲininka munna i ye nin kɛ dɛ, mais a y'a kɛ min na u b'o de minɛ ka taa datugu walima ka taa o ɲininka dala ka na munna karisa ye nin kɛ e la. Ne fɛ ka mun fɔ, ne sigilen dɔ ka wuli ka ne fa ni n ba nɛni, o dimi bɛ ne dusukun na. Nka kiri ɲɛnabɔbagaw, an bɛɛ jɛra ka kiri min ta, an bɛɛ dalen bɛ kiri min na, an bɛɛ jigi bɛ kiri min kan. Olu ma ne ba nɛnibagaw wele de ka t'o ɲininka munna i ye ne ba nɛni, i ye karisa ba nɛni, n m'o kɛ dɛ. Mais ne yɛrɛ min ba nɛni na, o ye ne de wele ka n ka journée tiɲɛ n bolo, k'an ta ka bɔ n denw kɔrɔ, k'an ta ka bɔ n cɛw kɔrɔ, k'an ta ka bɔ n fadenw cɛ ma. Ka taa ni ne k'u bɛ ne ɲininka ko munna karisa ye ne nɛni. I b'o ye Mali dɔrɔn de la, sinon ni diɲɛ Mali tɛ, diɲɛ jamana si t'a ye. N ko ni Mali tɛ, i tɛ nin ko sugu, i t'a mɛn, i t'a ye diɲɛ jamana si kɔnɔ, mais i b'a ye Mali dɔrɔn de la. Munna i bɛ nin ye Mali kɔnɔ, relation ko don. Mali kɔnɔ f'i k'i ka tafe bolo bila de. Mali kɔnɔ f'i ka jɛ i danbe ko de. Mali kɔnɔ f'i ka kɛ tako fila ye, bɛɛ ka dɔ k'i la, i ka sɔrɔ ka bonya. I bɛ relation sɔrɔ, o tuma na e ka tiɲɛ o bɛ kɛ ngalon ye. Hali ni e ye relation sɔrɔ, hali n'a y'a sɔrɔ i ni dɔ bɛ ɲɔgɔn na k'o ta de ye tiɲɛ ye, diɲɛ bɛɛ b'a dɔn k'a tigi ta ye tiɲɛ ye, a ka tiɲɛ bɛ kɛ a bolo ngalon ye, sabula relation bɛ karisa la, ale jɛra danbe ko, ale y'a ka tafe bolo bila. Mali la n'i bɛ fɛ ka relation sɔrɔ, n'i bɛ fɛ ka to paix la, kɛ mɔgɔ langolo ye, kana kɛ mɔgɔ ɲuman ye. N'i kɛra mɔgɔ ɲuman a bɛ kɛ tiɲɛni ye. N bɛ fɛ ka mun fɔ, n bɛ exemple fitinin ta IASEC ka affaire la yan. Vocaliw bɔra, IASEC tɔgɔ de bɛ vocaliw kɔnɔ, u bɛ ka a traiter ko lesbienne don. Nka jɔn si ma kɛ Ala ye ka video dɔ ye ko ni IASEC ka Guinea video ye, walima nin ye IASEC kumakan ye, a yɛrɛ bɛ k'a fɔ k'a ye Guinea ye, mɔgɔ si ma kɛ Ala ye k'ale y'o mɛn. Nka IASEC welela ko non, ko vocal dɔ tun bɛ ka circuler. IASEC welela ko non, ko vocal dɔ bɛ ka circuler réseaux sociaux kan, k'a bɛ ka fɔ a kɔnɔ k'e ye Guinea. Mais après vous bɛ wa, après vous tɛ wa, on s'en fout. Mais a bɔra dɔw da dɔrɔn ko IASEC ye Guinea. Parce que IASEC ni dɔ bɛ conflit la, o tigi relation b'o la, o bɛ se ka IASEC balancer
anga fama uye ube yasa kimina uba datugu sans raison mo wula uyo litige uye yasa kibla bituru be jonni la malma amadogo mo shila semaine jante mene majare drame ni ndemu defika trop bonda kono ko parce que ne dasano le no majare to folima même bena to wara dala ni tefika majare to bonda kono jien far la haraka ne tefika ale to bonne da kono jien far la haraka parce que ñangena jimurumuru ni kasaba no fe ñangena jimurumuru mena do diba kono mena approfondi abora ay video ke jenne ni tey ama minda safi jabatika akira malien be nyina ya ala global ay jenne ni bedala comme mun kera dron ko ale dobe kelela ale ni dobe kale no mandi ko yera safi ka sumu kenega ko ye mikro ta ko ye dongili doda ama fo ko dongili kono ku uyale ta to ma ka fo ko majare be sonima te sonima de ama fo de ku yale koromatike abora ay video ke ay safi fanani aya banani aya chenani ka wolodenu neni je kumate ama mi fo safi ma jenani ni tei ama minda safika ko solma kutara sumu ke yoro do la kuye ale koromatike aka sous prétexte ke kuye ale koromatike ko ale koromatike rala dide ale to ma wele uma kuma fo c'est-à-dire utara sumu ke la we mikorota we sonkolo ndo fo o sonkolo bena majare sonkolo ma majare ko ku kumba ale dima ne ma fiye ngo jogo kolontigi nyet ne de dala maganto yewa parce que nale mo ye ku dala magabe ka kono ku be kane de korofo non tara sumugaro la ume fatoko wallahi ni bonya te fly safi jabate kelenta ay majari segire nay ayra ko ga video kono ko safi kumena foale ko ne kanote fly ne bi fe majari ni dongli da ko na fora kanga dongli da ko majare kebe se dongli da mo min kife o teta ni fo i ga téléphone kono nga ay safi attaquer gratuitement à Boradron sous prétexte que ko safi ni ale dobe ko neshi wo wajuma ayibo atari sigi ayo fana ne ko sobe akoko alo ta fa de ayo deni mais majare hakila ko male on na on manyina majare ka histoire ko majare ka histoire bambulo ya sadiri aban kuna fonkan billahi ala mais muna ama yere black niveau la yo fongo ne dal sanole no kafo ne be to kan sini go 45 minutes kuma majare ka nyere nyete nyere la ko billahi nta mérite parce que safi me jabi ne yere daga sanu ema ayo nani beda safika ko la jama beda safika ko burjali beda safika majare ma wole de mani fama wa majare wole ka nyinga de ko muna ninke safi jabatela aye munkila ni sorola ka ngala mais we safi de wole kataka na kata nyininga muna majara ye eneni ne masiko yoro ni famia kwa c'est-à-dire doka bo kam faneni akuna fe kamba ni akuna fe kanchene na akuna fe kande uneni akuna fe mais o ma wole ne de be wole kata ni ne klefla safi be kata gendarmerie la aye klefla de ke avec ata uba avec clé be bay fana uba ka journée be minala et pourtant uduma do avec concert do préparer mais ka faire chier dron uba wole kata nyininga ambi wole amiti nyininga moyenne ni neni muya shima OK d'accord mais clé fla clé coudre fla abe soma fo wula fe aba awboloy clé fla o mu nyininga le suguye ne mo famia bingani keneganda billahi relation tila na kadanya mbike choye na kadanya mbike karuti na kadanya ambike ansawi ete ka fuiki mais mekele fo onyene ko munu et comment on appelle ngalombe se mantuna ni manifini mo ni fini imantu galombe ka daila galo laba meke chien sabula adama de ambe tlemi na 21e siècle du mo ba fo ko ne ay karsa imantu ko kuma meka fo mo chien do majara te jelim so folo mi me boka safina ni majare te jermuso flana mi me boka safi burja majare te sabane laban fana te mbado do rebe na majare fana ko fe mais majare ni na yoro mbo ale manganga c'est-à-dire ni bi yere fo iti yere fo dugude o ni bi yere fo dunondi majare kele mi flene ni anwa mi majare ga biographie fo oye ya a beni kurani che do ba fo ga yingalunda la oui majare sigle fle furu mina koloswar furu mina gulami furumina shisha bi furumina droga wa gima be ifa gulo la fa be kogota
mais minya gima black glomina aya fo majare kaka gima ka glomin kun fo ato fo yi fo ka jin wuli ko muna afurle no chemi ma no e gimba ye ko gimba munye gimba ke glomina e gimba ni mo minu e generation kele olu tara ka gimba da munyo ke glo gimba ka ko ni siriki jabate ani olu de klongo ke nyoko fe ka fenchama ke nyoko fe hal la ka corona yi hal shini siriki terudu ay gimba ni ko muna siriki ma ke glomina e ko muna siriki ma gi doragumi ko muna siriki ba ka carrière ke tranquille kono ay gimba ni nga ko muna majara ni ko muna gimba kera drogue panake iba wante hali Coca-Cola mi aga koroni non be ay majara ni nga foka sate ni yoro fo oyi muna gimba kera glomina yi aw ni gimba kele mina majara koromuso no ye sheshe drame wode ka fiancé ko ni gimba yi sheshe drame fiancé de gimba yi nine ya me jiekono ko babani ni majare be kuma walma ko majare bora kabi sigi kabe video ke ko ga babani défend babani madogal maté ntantidu mais ne be yele même malo quoi mo be goshe kelengele babani deum fa majare no do ko be furu lawo mu yo furu sa ay majare ni ngola akoko do ye lesbienne majare kana to on ne shiku dien be ka blay ko ko sa ne ka blay ko yi billahi yenkale alala ni ko be blay ko hali dimogo abe malaka sigi gulu la billahi yenkale alala basa jenine e basa jenine ndi mi faria i côté doye Espagne drapeau i côté doye Mali drapeau i côté do kira Jamaïque drapeau na nyene ngoni ma sobarada produit bla ibe sa billahi ala nine shikoko kombe tuwi inno kombe kuma yi ka 45 minutes ne yenkale ala ni kira la dimogo te sigi majare kan dimogo abe maloya ka siga gulu kan mona goshe kelengele ana kuma furu de la mais c'est salé gemba be jeune do ma chimuso wera furu majare yi boli kati i furu sakabo mona goshe fe kati furu sheshema gimba ma kabi c'est fatura do mina gimba e glota parce que ama muso kanu kateme c'est kan atna muso kanu kateme c'est kan kabi c'est bana do mina alaka ina la gimba e glota aytara majare furu min toni minge ni ay wati chama abe gima majare gima bani majare nunga vocalu de abe futu ke obe kelela obe nyogo neni na bano ana bano muso to nyona na babe nyona na batte nyona na fabe nyona abara mumo ke ya parce que o ye kangara sugu be da gima kabi gima majare furu gima ga vide turira gima ko be glomi akme depression mais majare na to de jugu ya menen ana de beta drogu ke shisha la kadi gima makafie yo gima bi fa o drogu la be gitari da makaka ta malisajo fo abeta da monson fo abe juru nyagame juru era dara be ka juru mi fo juru se era be nyagame gima bulu jondo se gima ma majare keli parce que majare poachidi majare le safin nani aw ma majare wole aw tara safin na aw be faka mona ira awna alors que aw dungo aw ma ko aw be malen dembe de kama ko ni bingira do ka kaw be wuli ko defa safin fana be contribuer jamana en kono ka jigida jamana sécurité ka jigida jamana sariya ka jigida jamana denka mais na fara ko doga boko ga injustice ko la aw gatla ko o wole aga conseil nyakoro kata mine tlefla ko aw be ko o interroger ka be ka enquête ko kula enquête su ko juma aw te majare yoro don e che male anga ke sabali bagay sa anga ke sabali bagay billahi anga ke sabali bagay nere fanina nere banina nere be wole kata ne nyinga kuna shini ani kunu safiya beba police sola police so raison fo itala raison fo itala atagalila kuba ta nyinga do klefla nyingani klefla che okuma na ke safi be kata min fo ya be fika livre de CBD ma famu ya ko billahi e malien ay sabali sa mali justice e do ko fama do be mi metla ka mbe juger mini bitekli e donc ko don la ka ambe dona fo ambe ta to ma ko kambe yi
Eh donc a foko don la do nanda ambe kelengeli na be dam mo ni fi un kan la kata kaburu dona. Et alors le juge est bizarre mais juge ka juge fana bi. O te démissionné, o te ta, o te chi, o te remplacé. Muso e mun kawla. Na boraka mi mafo o be ke juguma yi. Na boraka be glani ke o bo ke cheni. Jamana kana ke relation ko yi. Jamana ka ke kana ke ko neni karta be nyonga fe ni aka tafe bolo bla e bon ninga kote mo ko to ka tafe bolo bla amu juguya Aisha jamana te se ka kete sare ka tiga tiga to nyumana ni mo ka nga plainte do safi de ka nga plainte do e ala majare ka poka safi fana banane ka tlaka safi convoqué Mali ka fana banane ama jabi ama publication ke ata fe ali mo ka poka jabi o de be wele c'est à dire banane ke la te wele ko dugu kela te wele zone te wele mais minga fin chena o de be wele ka to o nyiminga ala fentiki de be wuli ka ta police so la ka fo ne ka ni fe ni tununa mais police ka wuli ka fentiki convoquer ko na sore clefla projet jumani Malion safi imatla safi jabate matla billahi safi jabate matla ngani bakay ute c'est ça ni ale ma bolo mine ne ase mine zero de bibulu wallahi ubi kelade la ute se gasila no fini ni nyamu go de sera ila doron o koro de kere u gafsa ni ko billahi nyamu go de on de se gasila mimi ko fe wallahi ka mimi safi na fe o ka girini yedi barka ga girini gien fembe o de biko kana changer de kana décourager kana sira kana yogo tanke ibala ki bay mbarika nyini kana sira comment na ke jamana ngono ko jugu da be dai kuna nu ma fo ko ni mani joldo me nyogomolo o ba fo ke yere de bu ko fe o ba fo ke yere de bu la mais wala ko be nyina ka fo ko olu kuma ni kunu ke di jeli warema o wati ume wele kati nyini ngade kuma mina kuma kan neni ume nyini ngade kuma mina na shiko kuma bo ka safi yere buruja o do kontene nyini ngade mo shima question poja yere ko muna ni chene mbeka safi nani me kuma mina ne bora de ka chie ka tlaka na chie yere jema ula uko de no ko safi beka cheni sana me kuma mina ngume ka nani uma fode ko do de beka cheni sara ko ka safi nani umo fode utofo parce que tutu ko faveur la ni binebe ka safi defa na kwa ben sara de nga defa o kuma na kunun kume ka nani jonda kume sara nga nani o kuma ngo fana fode me o shite fo ngam ko romso me do ki ala kubu ibo ubulu depuis kunun kume fe ka ni video nke mais kuma benake chugudu abete fo do beto ngona me do fo nga ay alake alakama akafara musula kuma ningo ma me kuma kasukuru be jankan kon nkan kono billahi hali nya décider ngome direct minke nya miri ngome fefo ni signé direct kono ça dire inde moraliser quoi ne démoraliser billahi ala nga kashida nga nteke de blanco na ka kulo nanga ndade kan kulungulo ne ta don mais ibete mo mi mbo ko hali ikani dodi o ma yere ko te nafanya yi ni ibete mo mi mbo ibe ko be mo mi ngono ni doni ndi o ma yekele wuli hali safi mana donke ji san fe do bina wuli jamana ngono ko pushere wuli la yo jek ma be fosa hein mo kele ni doni bebe mo adama den kele de kumuluka ala ni doni be abi adama den kele de kumuluka comme sanga dron ay mi korata anga dongili da o de fora ayna na ko be senine na ko ga farni ni ay mi korata anga dongili da mais sango na dobe dongili kele dron de dando ko no ko safi de bo yolu juge ala safi dron jon na ka shido che ko kana ta dongili da sa
Safi de la ka don na ka inspiration che. Safi de la ka don empêcher ka talent ira jamana kono. Ni tese de ça. Cabinet ala ene dane ma me ko Safi de la ka don na ka talent che. Cheni talent bi la micro ta sa ka dongilida. O ka fani jago ya kele, jago ya fadinya. Dongodo aya donda, dongodo aya bota. Mo mana boko Safi kadinya ki ba defa ko no ko mi Safi ni fana sara. Ni boya ko Safi jabate kabinye ay ni nyuma yange ni yorena ubisinga vaye ay ni fana sa anga sabali mais ni ale be ganani mo ni fi umbulu ni question inte poser minu meka Safi nani ngali te ko la de John de be ga no sara kubla Safi la olu tu meka Safi nani do fana de kama wega Safi nani do de kama ite laisse ça va que Facebook sans ou TikTok sans fait ko ima doye ko ka video ke ko ka Safi muso ble nani walma ka bable nani ni o kera dongo do réseaux sociaux be wuli ka bo mali kono ya fo ko nana ali de kama mais question te poser muna non meka Safi nani il y a déjà un très bon moment. Artiste wera to mene dayan ka fo me vidéo ke koka neni ke wal makatigi neni mais exemple fitinta Mariamba il y a eu un moment où me vidéo ke me kuma chama fama mais il y a de cela un très bon moment nete vidéo ke ka Mariamba doya sur un concert qui ayaka palais famille de représenter moi je suis fier. Un concert d'amenena a promo d'amenena kana ban ma boygoté nta boygoté parce que famille de bien ko be ma reconnaît ka fuko talambala talame mariambala ne mi nyina fedro ngo donc il da cadre kono concurrence be concurrence ke mais concurrence kana ta degré de la kana ke fadenya. Heureusement bien avec la dongili da aya sembu ko chama fanana indrone do obisaka dongili da ka concurrence ke iba wani gaspin talbi ube concurrence ko we dongili da ube nyoko nene yere kuma dola menu ye nyoko yero dola we tlaga video ke ka nyoko takine o koro te fe ngoro ko dusutu su kono non o koro de non ame kele mina dongili da kele donga fadenya kelete tout simplement iba wan gaspi talbi keji nous me dongli sugu beda we clash sugu beda nyogon kan mais nous ye nyogon soro kene doka abeki kono kono ko mo kele me dongli da ko nonte abo koro don o koro de ambe dongli da la ambe clash la dongli da de kono mais fadenya yere te hada matenya be nga dongli da be métier passion fana passion mais auta me gata rom na ngabe ka fadenya de wotla ne sheba kuma bela. Mais ma ni autorité malienne fait ay Safi tuy aya tota dokera Safi la tisa asengena doni tisa wati dola ani jeni muso do kumbe kelela ya aya wole wo fanana katana e do jeni muso reke ko susangare ko ne bora ko ne asusangare neni ko vocal do fana bora ko Safi ya asusangare korofo o ko jon utara. C'est-à-dire to beta plainte de gendarmerie ou police là ou mata police là ou mata gendarmerie là do tara kan commando de là c'est-à-dire militaire ko yoro neta do be plainte sou demande quoi militaire ko lutter contre le terrorisme ka lutter contre d'autres choses mais au kata plainte de jeli muso mo mi délinquante brigante ama délinga mo barake ama délinga l'homme ka yele senka ama délinga drogumi au kata plainte de kan commando de la ko tigi kama o kana Safi la jamana ngono ya plainte kata tike kan commando la obi na clef la isa abe famaso na ka duche clef la nangwa me kuma yefo no ko no ka ishi ko saratu ni ka bora a do ko kanu yere be
hadamadenw ka sabali manifin ka kɛ sabalibaga ye quoi. N bɛ nin video in tigɛ parce que fɛn wɛrɛ man kan ka da nin kan billahi, foyi wɛrɛ man kan ka da nin dɔnkili kan.